ओं आस्तिकस्य मुनिर्माता भगिनी वासुकीस्तथा जरुत्कार मुनिर्पत्नी मनसा देवी नमस्तुते। जगज्जननी माँ मनसा देवी पूजोत्सव केन्द्रापड़ा जिला महाकालपड़ा ब्लॉक अंतर्गत बतीघर पंचायत उत्तर बरकड़ीखला ग्राम में अनुष्ठित होउछि। यही पूजा प्रत्येक वर्ष अनुष्ठित हुए आमर भाद्रव मासर संक्रांतिर ठीक पूर्व दिन आमर उत्तर बरकड़ीखला ग्राम में माँ मनसांकर जो एक भव्य मंदिर रही से मंदिर में माँ वार्षिक पूजोत्सव अनुष्ठित हुए एवं माँ जो पूजा अर्चना उपलक्षे माँ वार्षिक पूजा समस्त प्रस्तुति सरी माँ पूजार्चना वैदिक मंत्रध्वनि माध्यम माँ मंत्रध्वनि माध्यम मंत्र उच्चारण एवं माँ जो पूजार्चना माँ मनसा सहित तांकर जो सहयोगी जो भाई माने संपर्क भाई माने जो नाग माने शक्तिशाली नाग माने सेमानकर मध्य पूजार्चना करा जाउछि। तेणु माँ मनसा एठिकार जो जीवंत ठाकुराणी भाव में समस्ते पूजा करती माँ ठारे जे जहाँ मानसिक करती हारी गुहारी करती माँ तांकर समस्त से जो मानसिक को पूरण करती एवं ये जो माँ मनसा से कल्याणमयी एवं से संतान वत्सला जननी भाव में से एठारे विद्यमान अछंती। तेणु माँ मनसा तांकर पूजा जदि देखा आमर ये जो उत्तर बरकड़ीखला ग्राम में प्राय जनबसती हेबा आरंभ ठारू 1960 मसीह 1960 मसीहा पूर्व एठारे जनबसती आरंभ होता। तेणु सेबे ठारू ये जो बतीघर पंचायत जदि देखा प्रथम करी ये जो उत्तर बरकड़ीखला ग्राम में माँ मनसांकर पूजार्चना हो आसूसी। तेणु 1960 मसीहा पूर्व माँ जो ये केतक जो भक्त प्राण व्यक्ति से माने माँ मनसांकर जो मूर्ति स्थापन करी से माने चाल छपर घरे माँ पूजार्चना कर आसुले कि कालक्रमे केवल एक मंडप माँ जो पूजार्चना से करुले तापर माँ एक भव्य मंदिर निर्मित है समयक्रमे किसी बदान्न व्यक्ति सहयोग कले जहाँफल कि माँ एठारे एक मंदिर एक सुंदर मंदिर निर्मित होती माँ सेठारे अछंती। तापर माँ जो पितलर मूर्ति किसी जड़े बदान्न व्यक्ति से दान करिसंती। तेणु माँ ये जो पितलर मूर्ति मध्य से पूजित होती माँ पितल मूर्ति को विभिन्न धातुर मूर्ति जो माँ मनसांकर पूजा कराए माटीर मृण्मयी मूर्ति पूजा कराए तापर ता सहित से विभिन्न धातुर मूर्ति पूजा कर फल से अलग अलग रही। तेणु जो माटी जदि करवा माटी माँ मनसांकर जदि मूर्ति आम पूजा करवा से हूँ मूर्तिकार माँ पूजा करने द्वारा ता कल्याणकारी एवं ता सहित जदि आम पितल करवा से आमको समस्त कल्याण प्रदान करेंगे समस्त सौभाग्य प्रदान करेंगे शत्रुनाश करने सहित आमर समस्त मनस्कामना पूरण करेंगे। तेणु पितलर ये जो मूर्ति से अत्यंत शुभदायक तापर सुवर्णर मूर्ति कराए जहाँकि भक्ति मुक्ति प्रदानकारिणी रूपार मूर्ति से स्वर्गफल प्रदान करे तंबार मूर्ति जदि आम करवा से आयु वृद्धि कारक काष्टर मूर्ति जदि करवा तो से काम प्रदायिनी पाषाणर मूर्ति बा पत्थर जो मूर्ति कराए से समस्त भोग प्रदान करती। तापर स्फटिकर मूर्ति रही से अत्यंत माने समस्त तेज एवं सुख सौभाग्य प्रदान करती। तेणु माँ ये आमर अच्छा पितलर मूर्ति तेणु से समस्त सुख सौभाग्य प्रदान करेंगे शत्रुनाश करेंगे। तेणु एठारे माँ जो पितलर मूर्ति से विद्यमान माँ घट उत्तोलन पूर्वक माँ जो तांकर जीवन नाश करा जाइछि मंत्र माध्यम घट मध्य जो माँ अवस्थान माने विद्यमान। तेणु माँ को एठारे जो पूजा करा जाउछि आमर ब्राह्मण पुरोहित से तांकर मंत्र उच्चारण माध्यम तांकर पूजार्चना होउछि दैनिक मध्य माँ पूजा कराए। तेबे जो माँ मनसा कल्याणमयी माँ मनसा संकट हारिणी माँ मनसा से केवल तांको विषय विभिन्न पुराण तो वर्णना रही आमर ब्रह्म वैवर्त पुराण आप देखिए से माँ मनसा विषय विस्तृत वर्णना रही पद्म पुराण में आप देखिए माँ मनसांकर कथा उल्लेख रही देवी भागवत माँ मनसांकर माँ मनसा विषय वर्णना रही सहित आमर महाभारत व्यासदेव जो रचना कर महादेव ए महाभारत एवं जो अष्टादश पुराण से जो अष्टादश पुराण मध्य पद्म पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण देवी भागवत एवं महाभारत माँ विषय विस्तृत वर्णना रही। तेणु माँ केवल ये जो बंगीय अंचल पूजा पाती ता नुहे माँ विशाल मंदिर विभिन्न स्थान में भारतर विभिन्न स्थान में विख्यात मंदिर रही उत्तराखंडर हरिद्वार ठारे प्रसिद्ध माँ मनसा देवी मंदिर एवं जहाँकि से 500 फुट उच्च एक पर्वत उपर माँ ये जो भव्य मंदिर रही से लक्ष लक्ष भक्तर जन्मभूमि होता है। ता सहित ये जो गत जदि देखा जो जुलाई मास 2025 जुलाई मसरे से माँ पीठर एत जन ढली बढ़ी जे से दला चकटा होता जो थे कि 8 जन भक्तर
ତାଙ୍କର ପ୍ରଳୟହାନି ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ହରିୟାଣାର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚକୁଲାରେ ମଧ୍ୟ ମା ମନସାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ତାପରେ ଆସାମ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସେସବୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ମା ମନସାଙ୍କର ବିଶାଳ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ମା ମନସା ତାଙ୍କର ଯଦି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଯଦି କରିବା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ପଦେବୀ ଭାବରେ ସେ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ମନସା ଦେବୀ ଅଜନି ସମ୍ଭୂତା, କୌଣସି ମାତୃଗର୍ଭରୁ ସେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଅଜନି ସମ୍ଭୂତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସର୍ପର ଭୟ ଦେଖାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ସେ ଯେଉଁ ବିଷଧର ସର୍ପ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କଶ୍ୟପ ଋଷି, ଯିଏକି ଆଦି ଋଷି କଶ୍ୟପ ଋଷି ସେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର 13 ଜଣ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସେଇ ଯେଉଁ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ କିଛି, ନାଗ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କରି ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ କଶ୍ୟପ ମୁନିଙ୍କ ନିକଟରେ ଜନସାଧାରଣ ଗୁହାରି କଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷଧର ସର୍ପମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ମା ଏ ଯେଉଁ କଶ୍ୟପ ଋଷି ନିଜର ମନର ସଂକଳ୍ପରୁ ଏକ କନ୍ୟାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ କଲେ, ଯାହାକି ସେ ତାଙ୍କର ଶରୀରର ତୀବ୍ର ବିଷଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ବିଷଯୁକ୍ତ ସେଇ କନ୍ୟା, ସେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ସର୍ପମାନଙ୍କର ବିଷକୁ ସେ ହରଣ କରିବାର ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମନସା ଦେବୀ ଭାବରେ ସେ ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ମନସା ଦେବୀ ବା ମନର ସଂକଳ୍ପରୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମନସା ଦେବୀ। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ଶିବଙ୍କର ତାଙ୍କରି ଅଂଶରୁ ମଧ୍ୟ ମନସା ଦେବୀଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର ସେ ଯେତେବେଳେ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀ କୈଳାସ ପର୍ବତର ଏକ ହ୍ରଦ ନିକଟରେ ସେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ନୃତ୍ୟରୁ ଏକ ଜ୍ୟୋତି ନିର୍ଗତ ହୋଇ ସେ ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଏକ ପଦ୍ମ ଉପରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ପାଖରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନାଗମାନେ ଆସି କୁଣ୍ଡଳି କରି ସେଇ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିକୁ ରଖିଲେ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ କନ୍ୟାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା, ଯାହାକି ସେ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ମନସା ଦେବୀ। ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଠାରେ ବିଷଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ଶିବଙ୍କର କନ୍ୟା ହେବା କାରଣରୁ ଶିବ ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ସେ ହଳାହଳ ବିଷକୁ ପାନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଶିବଙ୍କ ଠାରେ ସେ ବିଷର ମାତ୍ରା ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଶିବଙ୍କର କନ୍ୟା ହେବା କାରଣରୁ ମନସାଙ୍କ ଠାରେ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଷଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତୀବ୍ର ବିଷଯୁକ୍ତ ଆଖି, ଯାହାଫଳରେ କି ଦିନେ ପାର୍ବତୀ ମାତା ମାନେ ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ପତ୍ନୀ ଯିଏକି ଜଗତ ଜନନୀ ମାତା ପାର୍ବତୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚକୋଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମା ମନସାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷ କ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ମା ମନସା ସେ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍କର ତୀର୍ଥରେ ତପସ୍ୟା କରି ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ସଦୟ ପୂଜିତ ହେବା ପାଇଁ ବର ପାଇବା ସହିତ ସେ ଅନେକ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଲା ନାହିଁ, ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଶିବ କହିଲେ ଯେ ମର୍ତ୍ତରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଭକ୍ତ, ଶିବ ଭକ୍ତ, ଯିଏକି ଚାନ୍ଦ ସୌଦାଗର, ସେ ଯଦି ତୁମକୁ ପୂଜା କରିବେ ତାହେଲେ ତୁମେ ସର୍ବଦା ପୂଜିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମନସା ଦେବୀ ଚାନ୍ଦ ସୌଦାଗରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶିବ ଭକ୍ତ ହେବା କାରଣରୁ ମନସାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସେ କରେ ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ କି ମନସା ଦେବୀ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର 7 ଜଣ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦଂଶନ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେଇଲେ। ତାପରେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ପୁତ୍ର ଯିଏକି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର, ସେ ନବବିବାହିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦଂଶନ କରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ପତ୍ନୀ ଯିଏକି ପତିବ୍ରତା ଜଣେ ସତୀ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ଯିଏକି ବେହୁଳା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ। ଏବଂ ଶିବ ସେତେବେଳେ ମନସା ଦେବୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ପୁତ୍ରକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମନସା ଦେବୀ ତାଙ୍କର ସେଇ ପୁତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ହେଲେ, ଶିବ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଚାନ୍ଦ ସୌଦାଗରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମନସା ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଚାନ୍ଦ ସୌଦାଗର ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରେ ଡାହାଣ ହାତରେ, ତେଣୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ମନସା ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାମ ହାତରେ ମୁଁ ପୂଜା କରିବି, ମୋ ମନସା ମୋର ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ। ମନସା ଦେବୀ ଏଥିରେ ସମ୍ମତ ହେବାରୁ ଚାନ୍ଦ ସୌଦାଗର ହେଉଛନ୍ତି ମନସା ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୂଜକ, ଯିଏକି ମର୍ତ୍ତମଣ୍ଡଳରେ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିଥିଲେ, ବାମ ହାତରେ ପୂଜା କରିଥିଲେ, ସେବେଠାରୁ ମନସା ଦେବୀ ସେ ସର୍ବତ୍ର ଦେବୀ ଭାବରେ ଏକ ସର୍ପ ଦେବୀ ଭାବରେ ସେ ପୂଜିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। Namaste